सांग्रं सालटिपुरा हातिनि नगो किफिलमानि लामाओ सामुं सिद्रा तांनाय रंनियागो चप्रब जागै थिमरागजा खरकजा वानजै मुं अभिजित देबनाथ पाटी मुंनि यागुलो थिमराजाखे रहर जाखाबनो आगरतला जिबिसा खामनगो बुमाबो फासं थैबेमानि यागुलो बिनि जेथा संबायनो तरि लकमानि खयरपुर दलरा आमसानि अभिजित देबनाथ सांग्रं सालो खयरपुर बाजाराव हाति अंगनानि बागै फायमानि फियाबा हाति अंबाय नगो किफिलमानि लामाओ बनो लामा कासुका खरक नैचिबा खरक नैचिदक सामुं सिद्रा खलायनाय रक लामा कासुमानि यागुलो जे मानतै रड बाय बुतो खलायख्या बनो सामुं सिद्रा खलायनाय रक आबाबाय बखरक फाटिवै थांका बिनि पाटी मुंनि यागुलो आगरतला जिबिसा खामनगो तलाङै थांका बनो आमसानि लुकुरक আমি তো করতে পারি না আমরা গেছি আমার মারণ লাগাইছে কতজনে মিলে মারছে প্রায় মারছে 20-25 জনে মিলে তোমাদের মারধর করার কারণটা কি আমিও করতে পারি না স্যার কোন জায়গাতে ছিল ঘটনাটা এটা খয়েরপুর হয়েছে পরে হাসপাতালে কে আনছে হাসপাতালে থানাতে দিয়ে গেছে পুলিশে আনছে কি দিয়ে মারধর করা হয়েছে এমন লাঠি দিয়া রড দিয়া কতজন আসলো তারা 20-25 জন আসছিল তুমি খয়েরপুর কি কারণে গেছিলে খয়েরপুর আমার বাড়ি তোমার নাম কি অভিজিৎ দেবনাথ বয়স কত বয়স 27 বাড়ি খয়েরপুর দলুরা পুলিশে জানাইছো নি মানে মামলা টামলা করছো নি না মামলা করবা কারোর বিরুদ্ধে মামলা করবা নি মামলা আমার তো লুকই নাই তো বাড়িতে কে কে আছে শুধু জেঠু আছে জেঠুর অচল বিকলাঙ্গ মা বাবা নাই মারা গেছে पाटी मुंनि यागुलो गमांगमाव गलाख्या अभिजित देबनाथनि बिनि जेथा जेथिसं तामनि बागै बनो बुतक खलाख्या आबनो तयै मुंसासिया बुतक खलायजागनाय अभिजित देबनाथ ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरां।